উঠ্রিনাই অজরা খুবই মকল जों চতুর্দিকে মকল বাই নজর নারক নাংনাই কোনো চিনি যে বিরোধী ত্রিপুরা মঠা পারা আমসাयाव जों মকল এমনভাবে রিনা নাংনাই যাতে বরক চিনি বরক ন বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত খাই কিরিমা সিংসারি যাতে বুট কাট খাইনাया তাই বুট কেন্দ্র थांनानै जेफोर थाङो अफोर बादा रिमाया पारानि जत बरक मिलिबिनो बनो साहाय्य मा खायना बुट केन्द्रनि जत बुट रि फाइकाय न अधीन न तैसा सारिगो आसुकदि आसुगै नरक पारा कायसा सालायदि जे बुट संरिखा रि पाइ जतनि मतामत नाहाय ताइ कायसा ककदो जे बुट ताख्लाय लिड रिनाय माने जतनि से गोबां बुट रि जों नायखा যে চিনি বড়রক ন বেশিরভাগ চিনি বড়রক ন যে 5 বছর এডিসি প্রশাসন চালক খাবারক বিভিন্ন রকমভাবে পাড়া এরিয়াও সরকারি সুযোগিতা কোনো রকমভাবে পোষক রিয়াখু এরপরে বিভিন্ন জায়গা দङ টাকব এরিয়া তো কোনো কাহাম পাহাড় এরিয়া থাকা जों যতন নাयो কারেন্ট সমস্যা কারেন্ট থায়া সোলার লাইট বাইছে जोंगै লেখাপড়া খাयो বা नग मुसुंरियो एरपर तो ताम फाइका जों हिमना थांखाय बा लामा काहामाया जों नुखा वा बायसे लामा सलामजाक अबहाय परिस्थिति जे 5 बছর बरक एटीसी प्रशासन কোনো রকম সামংতাম দে তাকাय যে जों थांनाय 5 বছর যে एटीसी प्रशासन जे इएम तंगमानि अ एरियानि रवीन्द्र देव बर्मा ब साइमान थांगा जे ताखलाय बरकनि वानसुकमुं अन्य रकम हावा अन्य रकम टोटाली चेंज जं थांगा बरकनि हावा बरक वानसुक दङ जे अंका 5 বছর जों ताइ बुल खाइलिया ताक जरा सकपाइका जों चिनि बागै सामंटांनाय एमन एकजन बरकनो जों आरो खुमलंग पाठकना नांगौ जे चिनि बागै कक सानाय चिनि उन्नयननि बागै कक सानाय चिनि डेभलपमेन्टनि बागै कक सानाय चिनि पारानि आमसाइनि लामानि बागै कक सानाय कारेन्टनि बागै कक सानाय बा चिनि जे सिक्ला सिक्लि जे दङ चिनि बरकनि बागै सामुंनि बागै कक सानाय जों टंना थांखाय ताम नांगौ नक नांगौ दै नांगौ हस्पिटाल नांगौ ओंखान मनपुर थामा गेजनि हठाৎ एक्सिडेंट जेखुनु ओंखानो बा जेखुनु बक्रक मिहुइ क्लाय थांखा हठाৎ साथे उसुक हाकसाल तलां मांगलाक आमबागै अ एरियाव जाते जरंगनि सुसुगितानि बागै कायसा साब सेंटर ओंखाय जतनि बागै न जाव आमबागै जों लेया 12 तारिख जे बुट बुटनो जों प्रमाण खायनाय बा एमन एकजन बरकनो तुनाय जे चिनि बागै सामुं टांनाय बा कक सानाय आमबागैनो 12 तारिख जे बुट निजेबो रिनाय निजेनि जे जाति गोष्ठी तंगमानि बरकनोबो सानाय चिनि निजेनि जे बाय बन्धु तंगमानि बरकनोबो सानाय लगे लगे जाय जे गोष्ठी जे हाकसाल फनो अंटुक जतनो सानाय जे अ सिमना एरियानि जे फाइदि जों वाइसा बुट रिनायगनो बुट रिय चिनि बागै सामुं टांना बागै कायसा काहाम बरकनो जों अर आसुग्रिगन যদি আশুগ্রি মাংখাই নরক যে বঞ্চিত মানে 5 বছর সরকারি সুযোগিতা হইতে নরনি বাগৈ কক সানা বাগৈ আং ইয়াপ্রি সানা নরনি বাগৈ আং সামুংটাং নাই কারণ জনগণ সামুং নাই কাহাম খাইকেছে এরিয়ানি ডেভেলপমেন্ট অংনাই এরিয়ানি ডেভেলপমেন্ট অংখাইছে জনগণ বিভিন্ন সুযোগিতা সরকারি মাননাই তাক বিভিন্ন সরকারি সুযোগিতা হইতে বঞ্চিত जों ত্রিপুরা মঠানি কেবল अर फाइ साइडमान कयटा कैटेगरी सरकारी सुविधा दङ आईसीडीएस नि आन्डाराव बीपीएल कार्ड टंखाय যদি बीपीएल कार्ड टंखाय जेकुनु नगनि बरक ठिका खाय नगनि बरक न श्रद्ध खाइना बागै 20,000 टाका रिजाबो एरियानि बरक कायसा प्रचार दे साइमान केबो साइमे अककनो যদি बुरै बसा आचायखाय कायसा स्कीम केताल नखरका सुकन्या समृद्धि योजना माने बुरै बसाना साक्षात याकंग बुजारिना बागै ताम खाइनाय म बुरै बसा आचाइमा लगे लगेने अ परिबारनि যদি অন্তোদয় কার্ড টंखाय अ অন্তোদয় आचाइमा जिरु থেকে 2 বছরनि बिसिंगनो रेजिस्ट्रेशन कायसा खाइना नांनाय बरो खाइनाय आईसीडीएस सेंटर रेजिस्ट्रेशन खाइमा लगे लगेनो निनि बुंगै सरकार 50,000 टाका একটা বই খাইরিনাय अ বইनि রান 18 বছর জরাতুই जेसुक जरातुई ब मेचुरिटी इंगा 18 বছর इंगा 18 বছর नि आगे न रां टिसामाया 18 বছর পরে নিনি রাং বুসুক অংনা সাইডমান 10 লাখ অংনা এর মানে রাং বাই বসাবতি ন পরে রিবা মাংখা যদি কাই নাংখা কাইবো মাংখা সরকার বুসুক সুযোগিতা দিতে অনাই আমনি লগে লগে जों साइमानो जे
বিভিন্ন রকম স্কিম দं কৃষি সম্মান নিধি মানে জায়গা জমি দंखाय सरकार बातारि दं বছৰত বছক बातारि दं 6000 दा गभर्नमेन्ट बुसकांगो 2028 ও বাটানো বছর 8000 খাইনা নাই দं এর মানে 2000 বারিকা সিবিএম আমলে 2000 দं মানে তা বছরে 8000 নাই এমনভাবে গভর্নমেন্ট সুবিধা দিয়ে দं জনগণের ভাবে তাই বাটা সিবিএম আমলে বছক দं মানে 700 টাকা তাক বাড়ি বছক সংখ্যা একবারে না 2000 টাকা বুসকাংনি যে 2028 নি আগে গভর্নমেন্ট ম্যানিফেস্টো দিনাই যে ও বাটা 2000 নি হইতে 5000 নাই তাই গভর্নমেন্ট যে এসব কাম খাই দं জনগণ বুঝিনি না নাংনাই जों জনগণ সানা নাংনাই ফাইদি জনগণ চিনিবা সরকার যে বিজেপি সরকার চিনিবাগৈ সামুং টাং দं जों যে সরকার চুনো রিউ বা চিনিবাগৈ ককসাও বরংনি বাগৈনা जों সামুং টাংনাই বরংনো বুটরি কেপ্লাই খাই আসুগ্রিনাই যাতে বরক চিনিবাগৈ সামুং টাঙ্গো প্লাস চিনি এরিয়াनि बागै ककसाव आमथैहाय बरंनो नांनाय आं ताय बेसि कक सालिया खाना 8 तारिख ओ 8 तारिख कायसा और कटरमा ओ कटङ रुट छो चिनि मुख्यमंत्री फाइनाय हेजामाराव जों गेदारिं अंनाय नगनि कायसाफोरनो जाते फियकटाय दुइजन टंखाय नगनि दुइजन थांदे गारि एकदम पुंसाब नरनि अरे तीनटा ओकनि बिसिनि जुदि 150 খাইত লাংমন খাই जों তাইবো পজিটিভ পয়েন্ট কারণ খানা এমন একটা দিন তিনি ভাগে একদম চ্যালেঞ্জ কারণ অ দিন যদি খানানি দিন যদি जों গ্যাদারিং খাই ফোন মাংখাবলে তি ব্রামটা সাক ন নট মানে কুতুল থানায় আর খানানি দিন খুব চ্যালেঞ্জ গ্যাদারিং খাইনাই মুখ্যমন্ত্রী যে রুটছু অমন जों সাকসেসফুল খাইনাই এর মানে বুসকাং যে 12 তারিখ ও 12 তারিখ খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন ও 12 তারিখ ন जों वानसुगै पारा आमसाय नरनो आं एडिसि बिजेपि फाइसिना हिनि वानसुगै 12 तारिख एकदम टंटक जागै जतन बुट दिदि अकक सरिनो पारिका